तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए what to do ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी तू एवें उड़दी ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी टुक टुक तू करदी मेकअप तू कर दिया अंग्रेजी पढ़दी गिट पिट तू करदी जिम्मे कोई न साडी विक्टोरिया तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा माडोना वजदी ओ लाके वारे जिन एथे ओथे कहंदी फैल करते कबूतर वारेगी ओ मेमा फिरदी गुलाबी शेर दा रंग है फिरंगी रखी तू सांभ के आ सानू ते लगदा 100 साल तो चंगी जगह कोई नहीं है बदिया तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा ओ जदों नचे पैन दी पूरा लंदन ठुमकदा तू घंटी बिग बैन दी पूरा लंदन ठुमकदा मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे खजमानो का नहीं लालू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे तो रमना
नाल स्वीटू आजा मारे आलू बड़े करार करम नाल आलू बड़े करार चढ़ चढ़ के चौबार करम नाल स्वीटू आजा मारे मुंडे पेलेंटी मेरे ਲਈ ਹੋ ਗਏ ਸੈਂਟੀ तेरे लिए हो गए सेंटी तेरे लिए हो गए सेंटी तेरे लिए मैं सेट हूँ इस बात की गारंटी पर फूल फूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है सहरा बांध के कूद फांद तुझे ले जाना इस बारी है नचते ने सारे रल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रल मिल के आज हिल डुल के ले सारे के सारे नजारे खजमानू खाने ओ सजना मैं तेरा तू मेरी हो गईया मारी कोयल बैठी कोट ले मेहंदी ना रंग लई परदेश उड़ी जाए रे सोने कोयल बैठी कोट ले मेहंदी ना रंग लई परदेश उड़ी जाए रे हो जानो न जानो तुझे के मानो मारा दिल ना दरियानो छिके ना रो तू तारी वाली आवाज़ों मावीते मरी रातों मरा गीतों नो अनहद सहारो छे तू तेरी ओर मैं चलूं तेरे संग मैं रहूं चाहे बदले दुनिया बदले जमाना साथ ये निभाना ओ सजना मैं तेरा तू मेरी हो गईया ओ सजना तू मेरा मैं तेरी हो गई ओ डोली लेके मैं आया सजना मेहंदी के रंग में तेरे रंग जाऊं रे डोली लेके मैं आया सजना मेहंदी के रंग में तेरे रंग जाऊं रे एक तेरे नाल असी दिल जो लगाई बैठे तेरे बिना किसी दा ना होना अखियों में मेरी बस तू रहता है यार निंदरा ने फिर किथे आना चाहिदी ये चीज केड़ी दिल मेरा जान मेरी कहते सही दे जावा जिंदड़ी मलूक साडी प्यार वाली हुक साडी सुनते सही मैं बुलावा एक तारा वजदा है सोहणीए नूर महल दी मोरी आ ब्याह करवा लईए सोहणीए मैं काला तू गोरी एक तारा वजदा है सोहणीए नूर महल दी मोरी आ ब्याह करवा लईए सोहणीए मैं काला तू गोरी दिल करदा है मेरा एक शाम सजना वे नाम तेरा सीने ते लिखावा हुस्न तेरे नु कहीं नजर न लगे तेनू सारी दुनिया तो मैं छुपावा तारियां दी रात होवे तू मेरे साथ होवे सजना मैं बस यही चाहा
कुछ गल्ला तू कर कुछ गल्ला मैं करूँ सौ तेरी तेरा हो जावा एक तारा बजदा है सोनिए नूर महल दी नूरी आव्या करवा लईए सोनिए मैं काला तू गोरी एक तारा बजदा है सोनिए नूर महल दी नूरी आव्या करवा लईए सोनिए मैं काला तू गोरी मैं तेरे जितना सोना जग ते कोई ना मन्नत ये पूरी हो गई जब से तू मिलिया दिल मेरा चंद्रा वे तेरे पीछे कम लाए दूरियां न सह सकदा तू ही मेरा सपना है तेनू कोल रखना है तेरे जिहा नहीं मिलना बालिका तुम्हारे सपनों का राजकुमार आ रहा है वरमाला बारात डोले सजा के दूल्हा छा रहा है शुभ मंगल सावधान ये सहरा बांध के मैं तो आया रे डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे ये सहरा बांध के मैं तो आया रे डोली बारात भी साथ में मैं तो लाया रे अब तो ना होता है एक रोज इंतजार सोनी आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होनी रे तेनू लेके मैं जावांगा दिल दे के मैं जावांगा तेनू लेके मैं जावांगा दिल दे के मैं जावांगा
करो तो તારી વાલી આવા તો માવી તે મારી રાતો મારા ગીતોનો અનહદ સહારો છે તું तेरी ओर मैं चलूं तेरे संग मैं रहूं चाहे बदले ये दुनिया बदले जमाना साथ ये निभाना وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني মাল আবিদিনের প্রথম মেয়ে রুজাহান আবিদিনকে 8,37,473 টাকা 6 পয়সা মোহাম্মদী স্যার সরা অনুপাতে দুইজন এবং আরও বহুত হাজরিনে মজলিস ওনাদের সাক্ষাতে বদরুদ্দিন সাহেবের উকালতিতে আপনাকে রুজাহান আবেদিন সাথে বিবাহ দিলাম। আপনি বিবাহ কবুল করছেন? বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকাল্লাহু জামা বাইনাকুমা ফিল খায়র। ইজাব কবুল হয়ে গেছে, ওখানে ইনশাআল্লাহ দোয়া হবে। ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي كثيرا أما بعد فقد قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم بر الرؤوف الرحيم কালাম আবেদিনের প্রথম মেয়ে কামাল আবেদিনের প্রথম মেয়ে রুজাহান আবেদিনকে 8,37,473 টাকা 6 পয়সা মোহাম্মদী স্যার সরা অনুপাতে দুইজন এবং আরও বহুত
হাজরিনে মজলিস, ওনাদের সাক্ষাতে বদরুদ্দিন সাহেবের উকালতিতে আপনাকে রুজাহান আবেদিন সাথে বিবাহ দিলাম। আপনি বিবাহ কবুল করছেন? বারাকাল্লাহু লাকা ওয়া বারাকাল্লাহু জামা বাইনাকুমা ফিল খায়র। হিজাব কবুল হয়ে গেছে, ইনশাআল্লাহ দোয়া হবে। আল্লাহু ওয়া খাতামান নাবিয়্যিন ওয়া কানা আল্লাহু বিকুল্লি শাইইন আলিমা। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আমিন। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل ومقصود هذا صاحب الدعوة. رب العالمين আমাদের তরফ থেকে লক্ষ কোটি দুরুদ ও সালামের সওয়াবটুকু তাজদারে মদিনা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক রওজা ধরে মদিনা মুনওয়ারা আল্লাহ তুমি পৌঁছে দাও। রব্বুল আলামিন খাস করে বিশ্ব জগতে যত আম্বিয়া শুহাদা গাউস কুতুব আব্দাল মুজাহিদিন পীর পয়গম্বর দরবেশ আউলিয়া গাউস কুতুব সিদ্দিকিন সালিহিন বিশ্ব জানে উম্মতের আরোহাতে আল্লাহ তুমি এই তেলাওয়াতের সওয়াবটুকু পৌঁছে দাও। রব্বুল আলামিন পৃথিবীর মাটির নিচে যত মুমিন এবং মুমিনাত শুয়ে আছে মেহেরবানি করে আল্লাহ প্রত্যেক মুর্দে গানের রুহের মধ্যে পৌঁছে কবর আল্লাহ তুমি বেহেশতের বাগান বানায় দাও। রব্বুল আলামিন এই মজমায় আমরা যারা বসলাম রব্বুল আলামিন মেহেরবানি করে কাল কিয়ামতের মুসিবতের দিন মুসিবতের সময় এই মজমা আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ তুমি নাজাতের উসিলা বানাইয়া দিও। রব্বুল আলামিন যেই দিন হাশরের ময়দান কায়েম হয়ে যাবে রব্বুল আলামিন মানুষের জিহ্বাগুলো কুকুরের জিহ্বার মতো নাভি পর্যন্ত ডলে পড়ে যাবে। ওই দিন কেউ কারো হবে না। ওই দিন মেহেরবানি করে এই মজমা কাল কিয়ামতের দিন আমাদের প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ তুমি নাজাতের বাইস এবং রহমতের জরিয়া বানাইয়া দিও। রব্বুল আলামিন খাস করে এই বিবাহ তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। রব্বুল আলামিন খাস করে দরা কই না হে আল্লাহ দুই জনের ভিতরে উলফত মোহাব্বত পয়দা করে দে আল্লাহ তুমি খাস করে সুন্দর পদুম ফুলের মতো এই সংসারকে আল্লাহ তুমি সোনালী সংসার হিসাবে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। রব্বুল আলামিন বিশ্ব নবী আর হযরত আয়েশাতুল হুমায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নিবেদন ছিল হযরত আলী হযরত ফাতেমা রব্বুল আলামিন যেমন ভাবে তাদের ভিতরে দিন দুনিয়া দুটোটাই ছিল ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم حسن مرادنا ومراد الحاضرين اقض مقات رب العالمين আমাদের তরফ থেকে লক্ষ কোটি
রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক রওজা ধরে মদিনা মুজাহিদিন পীর পয়গম্বর দরবে সাউদি আব্বাস কুতুব সিদ্দিকীন সালিহিন বিশ্ব জানে উম্মতের আরহাতে আল্লাহ তুমি এই তেলাওয়াতের সওয়াব দিন এবং মিনাত সয়াসে মেহেরবানি করে আল্লাহ প্রত্যেককে জানে রূহের মধ্যে পৌঁছে পাওয়ার আল্লাহ রব্বুল আলামিন খাস করে এই বিবাদ মে কবুল আর মঞ্জুর করে নাও রব্বুল আলামিন খাস করে দোয়া করি না হে আল্লাহ দুইজনের ভিতরে উলফত মোহাব্বত পয়দা করে দে আল্লাহ তুমি খাস করে সুন্দর পদুম ফুলের মতো এই সংসারকে আল্লাহ তুমি সোনালী সংসার সমস্ত অমঙ্গল থেকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো আল্লাহ দেশের পরিস্থিতির উপর তুমি রহম আর করমের ফয়সালা করো আল্লাহু তাআলা আলা নবীল করিম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন প্রথম ছেলে শাহরুখ মোকাবেলায় বদরউদ্দিন সাহেবের উকালতিতে মোহাম্মদী সাহের সরা অনুপাতে আপনি এই যে উসুল দেওয়ার বা অত সুন্দর আট লক্ষ ৭৭,৪৭৩ টাকা ৬ পয়সা দেড়মোহর ধার্য করে সম্পূর্ণ মোহর দিন লাগবো আমার গলা লাগবো আমরা ঘুরে আছি চারটার সময় বিরাট খারাপ আমরা পরে একটা বস্তু জুতা উঠতেই খুললে যাইবো জুতা উঠতেই খুললে আঙ্গাই লই যাম আমরা এবার না অনসির লাগতো না পঞ্চের না দিল বালা আমরা একবারে যাই কদিন ডাক্তারে যাই আমরা কদিন ডাক্তারে ফিরিয়ে না দিয়ে থাকতে পারবেন না জুতা ডিসকাউন্ট দিছি আলম ভাই আজ কেমন তিরজোরে আমার বড় গলা বইয়া
সামনে দিন কান্দন লাগে না কান্দন লাগে না কান্দন লাগে না কান্দন লাগে না তুমি নাও ওই সাইডে নাও ক্লোজ আপ তো আমি নিতেছি তুমি ওই সাইড থেকে নাও ওই সাইড থেকে নাও স্যার নাও আমি এই সাইড থেকে নিয়েছি তুমি স্যারের ফেস নাও
ধরো ধরা 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 না তোমার যাও ভিডিওটা করে আচ্ছা রন যাইবো তো আমার রাখতে साती मारी थोइसु ओ सोसी उलाया ही बहा फुलम पाती पारी थोइसु ओ सोसी उलाया ही बहा रामे फूलार माला देव ओ सोसी उलाया ही बहा हिरथेन दोरा की देव ओ सोसी उलाया ही बहा এসাগৰা বেগে বান্ধে এখনি ঘৰ এৰি যাবলে নিয়মৰ পিছতেই যে জীৱন আলাসৰ নামিকা ৰঙে সানিলে ৰহন শিৰতে দুহাতে দুহাতত ৰাখি পন দেউতাৰ আশীষত বিদায় শুভ কামনাত এথোপা গোলাপে তুমি আহিবা কইনা সাজেৰে পাতনি মেলিলা যে নতুন পাতনি মেলিলা যে নতুন
সতে মনত পৰিব সঘনে দাদাৰ মৰমে সিঁচিয়ালাৰ সতে চেনেহৰ চানে কিৰছে সমাজক সাক্ষী কৰি